हेलो फ्रेंड आपण जदि यूट्यूब चैनल खोलुचंती आपण यूट्यूब थंबनेल केमिति बनेबे आसंतु जानिबा। प्रथमे आपण पिक्सेल ऐप टी को ओपन करंतु। आपण देखंतु एठी लिखा अछि न्यू टेस्ट। आपण देखंतु ऊपर देइछि डिलीट चिन्ह आपण तारि ऊपर क्लिक करंतु। क्लिक कला पर देखंतु एथि लिखा अछि डिलीट तळे जाइछि कैंसिल ओके आपण ओके कर दियंतु। ओके कला पर आपण देखंतु ऊपर देइछि 3 डॉट आपण तारि ऊपर क्लिक करंतु। क्लिक कला पर आपण देखंतु एठे बहुत गुडे ऑप्शन शो होछि। देखंतु 5 नंबर लिखा अछि इमेज साइज आपण तारि ऊपर क्लिक करंतु। क्लिक कला पर आपण देखंतु लिखा अछि कस्टम आपण तारि ऊपर क्लिक करंतु। देखंतु एठे बहुत गुडे ऑप्शन आसुछि। देखंतु 5 नंबर लिखा अछि यूट्यूब थंबनेल आपण तारि ऊपर क्लिक करंतु। आपण देखंतु तळे लिखा अछि कैंसिल ओके आपण ओके ऊपर क्लिक करंतु। तापर आपण देखंतु यूट्यूब थंबनेल साइज टी एबे हो जाइछि। आपण तळे देखंतु 4 नंबर रे क्लिक करंतु। क्लिक कला पर देखंतु फास्ट देइछि कलर ऊपर क्लिक करंतु। देखंतु एठे बहुत गुडे कलर देइछि आपण चाहिले चेंज करि परिबे। बहुत कलर अछि एठे। देखंतु मु गुटे कलर नै जाउछि एबे आपण देखंतु एठी देइछि प्लस चिन्ह पर क्लिक कला एटा देइछि कलर बेसी कम करि पारे बेसी नै जाउछि। आपण देखंतु तळ देइछि कैंसिल ओके आपण ओके कर दियंतु। ओके कला पर आपण देखंतु एटा देइछि ठीक चिन्ह आपण तारि ऊपर क्लिक कर दियंतु। क्लिक कला पर आपण देखंतु ऊपर देइछि प्लस चिन्ह ऊपर आपण क्लिक कर दियंतु। तापर दी टेस्ट एटे बहुत गुडे ऑप्शन अछि टेस्ट ऊपर क्लिक कर दियंतु। तापर देइछि न्यू टेस्ट आपण न्यू टेस्ट ऊपर दी थरो क्लिक कर दियंतु। देखंतु आपण थंबनेल रे कोन लिखिबे एठा आपण टाइपिंग करंतु। मु एबे टाइपिंग कर नउजी। आपण तापर देखंतु एटा देइ कैंसिल ओके आपण ओके कर दियंतु। तापर आपण एठी जूम कर दियंतु। प्लस चिन्ह को क्लिक करंतु ऊपर देइछि प्लस चिन्ह। देखंतु 5 नंबर देइ फॉर्म गैलरी ऊपर क्लिक कर दियंतु। आपण देखंतु आपण इमेज देइ पारे। देखंतु फोटो टी एबे आपण एमती फोटो टू साइज रे नै जिवे नला पर आपण क्लिक कर दियंतु। देखंतु फोटो टी आसी जाइछि। तापर एठी हम सेट कर दियंतु।
ସେଇଟା କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାର ଅଛି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଦୁଇଥର ଟାଇପିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ ଟାଇପିଂ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଲେଖିବାର ଅଛି ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଇଛି ଉପରେ କ୍ୟାନସେଲ୍ ଓକେ, ଆପଣ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଏଇଟା ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ସେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଲର୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଲର୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଲର୍ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇକି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇଟା, ଇନାବେଲ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ କଲର୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଥମ୍ବନେଲ୍ଟିକୁ ସେଭ୍ କରିବେ। ଉପରେ ଦେଇଛି ସେୟାର୍, ଆପଣ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଷ୍ଟମ୍, ଆପଣ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋ, ମିଡ଼ିୟମ୍, ହାଇ, ଭେରି ହାଇ, ଅଲ୍ଟ୍ରା, ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଭ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଆପଣ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।